सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 13 फेब्रुआरी 2021 दिन शनिवार, माघ मास शुक्लपक्ष कुंभ 2 दिन। आज तिथि और नक्षत्र द्वितीय रात्र 12:48 पर्यंत, शतभिक्षा नक्षत्र दिवा 3:40 पर्यंत, कुंभ चंद्र दंड 60 अहरात्र, सूर्योदय समय 6:20 और सूर्यास्त समय 5:04। आज मिथुन और मीन राशि घात चंद्र, आज वृष सिंह और कन्या राशि घात बार। आज शुभ बेला दिवा 12 ठारू दिवा 1:25 पर्यंत, दिवा 2:51 ठारू अपराह्न 4:16 पर्यंत, रात्र 12:01 ठारू रात्र 3:11 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज वैदिक भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय में। आपड़ कथा कह आज कुशल जनाजे। कौन सी गोटे समारोह आदि को बुलवाक जापारती। राजनीति क्षेत्र में जो मैंने अच्छा दिनटी अत्यंत ही शुभ। सामाजिक उत्सव सहयोग करेंगे। साहित्यिकों लगी दिनटी लाभप्रद रहिबो। संगीत शुणा प्रति रुचि बढ़। व्यवसाय उन्नति लगी नुआ रणकौशल प्रस्तुत करेंगे। सकारात्मक भावना रुहतु, काम करने सहज हो। आज आपंकर दृष्टिकोण प्रगतिशील रबार विस्तार लगी कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। ऑफिस रे आपंकर कार्य को प्रशंसा मिल। संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रहिबो। पारिवारिक बंधु सहित साक्षात आलोचना हो। कौन बड़ कंपनी रे चाकरी लगी प्रस्ताव मिल। खेलाड़ी माने भल प्रदर्शन करेंगे। निज ठार दूर होइथिबा बंधु को मनाइबारे आज आप सफल रहिबे। आर्थिक दृष्टि आज दिनटी उत्तम रहिबो। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। विद्यार्थी माने पाठपढ़ार मनोनियोग करेंगे। संपूर्ण दिनटी आज आपंक आनंददायक रहिबो। निज पई जेतिक आनंद न रहिबे आपंक संतान मान तरफ अधिक आनंद प्राप्त करेंगे। दूर में रोकथिबा आपंकर भाई भौणी किंबा आपंकर परिवार कौन व्यक्ति कौन शुभ खबर पाई आप आनंदित रहिबे। दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। बुलाबुली करिवार प्लान करि पारंती। कर्मक्षेत्र में अन्य मानकर साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। तेज आज आपंक स्वास्थ्य अल्प सावधान रहिबार अछि। फास्ट फूड और जंक फूड परि खाद्य किंबा एपरि खाद्य जहाँकि आपंक लगी खराब होता है तो आज से दूर ही रहिबाक पड़िबो। कारण आज आपंकर स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे। से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करूँ। बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप नृसिंह भगवान को पूजा आराधना करूँ और भगवान को निकट में तुलसी माला और धला फूल अर्पण करूँ। और आज कौन भी महिला सहित अभद्र व्यवहार करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। सफलता प्राप्ति हो। देह और मन भल रहिबो। आय अब्याहत रहिबो। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। पड़ोशी मानक सह मधुर संपर्क बजाय रहिबो। निजर त्रुटि बुझी पारिबे और कौन सी गोटे योजना परिवर्तन करेंगे और यह आपण लगी शुभ रहिबो। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करें। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। दूरयात्रार जोग बनअछि। दूर बंधु द्वारा उपकृत हेबे। मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइब। बंधुमेल आनंद पाइबे। कौन सी गोटे दीर्घ दिन समस्यार समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। दूरयात्रा करिपारंती। कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिल। सृजनशील प्रतिभार विकास घटिब। भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हो। समाज में जश और सम्मान अधिकारी हेबे। कवि और लेखक मानी दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को ने से सफल रहिबे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हो। अटक रही धन पाखक फेरी आसब। पूर्व योजना फलवती हो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। दक्षतार उपयोग करेंगे। कौन सी क्षेत्र में सम्मानित होबार सुजोग पाइबे। बाटरे पुराणा मित्रों सह भेट हो जहाँ मन में प्रसन्नता आनीदेव। सुखबर प्राप्त करेंगे। व्यापारी मान लगी दिनटी लाभप्रद रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल। पारिवारिक जीवन में खुशीर लहरी रहिबो। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी प्रति अधिक ध्यान देवे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप बेलवृक्ष को चंदन सिंदूर धूप दीप और लाल मंदार फल दे पूजा करंतु।
ଓ ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆଜି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ଉପକାର କରି ଧୋକା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦୀ ହେବେ। ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କଳହ ଆଦିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦବହୁଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ରିଷ୍ଣଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ଆଜି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇବାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପଇସା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୌଣସି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଭ୍ରମଣ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ମାଲିମୁକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପୂର୍ବର ମତମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ।
ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। କାହାରିକୁ ହୃଦୟର ମନର କଥା କହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରେମଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପୁରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅଧିକ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ଚଉରାରୁ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଆଣି କପାଳରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗବନ ଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ରହିବ, ଯାହାକି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ମତଭେଦ, ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମତମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। କର୍ମଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରେ ଦିନଟିଏ। ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୂରା ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମଭରା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମନ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଚାକିରିଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ମାନसिक और शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। कौनसी मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम में जोगदेवे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिब। पाखपड़ोशी किंबा निजर लोकमानक द्वारा किछि सुविधा सुजोग प्राप्त हेब। अदालत रे चालुथिबा निर्णय आपणकर पक्ष रहिब। प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्ति लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हेब। जमी किणाबिका क्षेत्र में उन्नत मानर लाभ पाइबे। जमी दलाल मानक पई धन लाभर दिनटीए। अटकी रहिथिबा कार्य आगेब। निर्माण कार्यर अग्रगति देखादेब। परिवार मध्य पारस्परिक बुझामणा रहिब। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिब। कौनसी गोटे शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनीदेव। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने नूतन गृह उपकरण क्रय करेंगे। परिवार मध्य हसखुशीर लहरी रहिब। शत्रु माने परास्त हेबे। आपण ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे। प्रत्येक कार्य को द्रुतगति संपादन करेंगे। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करें। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेब। दूरयात्रार जोग बनुअछि। लव लाइफ दिनटी भलरे कटिब। व्यापारी माने पूर्व तुलन में अधिक आय करेंगे। चाकरी क्षेत्र में दिनटी शुभ। छात्र छात्री मानकर पढ़ापढ़ी प्रति उत्साह वृद्धि पाइब। भविष्य को नहीं कौन ठोस योजना प्रस्तुत करेंगे। निजर जीवन शैली को परिवर्तन करने लगी चिंता विचार करेंगे। आज आपण आगक बढ़िबार दिनटीए। व्यवसाय रे बिक्री बढ़िब और आर्थिक लाभ हेब। कोर्ट कचेरी मामला आपणकर पक्षर हो पारे। भल प्रदर्शन हेतु चाकरी रे पदोन्नति मिल पारे। जीवन साथी आपण कथार प्रभावित हेबे। पूरा दिन ऊर्जाभर रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण कौन वयोज्येष्ठ ब्राह्मण को हलदी रंगर गामुछा और दक्षिणा प्रदान करंतु। आज आपण काहारी को भी टंका पैसार उधार दिंतु नहीं कि नियंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एबे सुनतु धनुराशि विषय जानिबा। कौन गोटे सुखबर हस्तगत हेब जहाँकि मन में प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृहकर्म रे लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। पड़ोशी मानक सह संपर्क में सुधार आसिब। आय और व्यय समान रहिब। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्ट रे चलुथिबा कौनसी गोटे निर्णय आपणकर पक्ष रहिब। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश और ख्यातिर वृद्धि घटिब। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेब। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथारे लोकों को बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन भलिब। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेब। स्नेह वृद्धि हेब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। चाकरियां लगी दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आपण लगे अत्यंत ही शुभ रहिब। अधिक अधिक लाभ प्राप्त हेब। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब। संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लगी रहिब। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कौन से बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण काहाको पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहवाई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे। कौन से खुशीर खबर मिलिबो। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल मौज मजलिस दिन काटिबे। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण हलदी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा हलदी रंगर कौन गोटे जिनिस निज पाखर रखंतु और घर बाहर समय वस्त्र रे अतर पकाई यात्रा आरंभ करंतु। और आज आपण काहारी को भी वाहन उधार दिंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं सुंदर मकर राशि विषय जानिबा। प्रियजन सह विवाद देखा दे पारे। आज बाघ संयमर सबुठ अधिक आवश्यकता पड़ो। आज कौन भी विवादीय मंतव्य दिंतु नहीं। कौन भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करंतु कहीं आपण शब्दर अर्थर अनर्थ घटिपारे। महिला माने आलस्यपरायण हेबे। आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। से आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। और जिते भी छोटिया रोगटी हेले ताहार अवहेला करंतु नहीं। पारिवारिक खर्चर वृद्धि हेतु चिंतित रहिबे। सतर्क रही क्षतिर सम्मुखीन हेबे। तरतर होई कार्य कले अधिक क्षतिर पड़े। कौन गोटे अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे। कौन कारण को नहीं मन में भय देखादेव। मन अस्थिर रहिब। भूल सिद्धांत नहीं अधिका खर्चांत हेबे। अति निकटतर बंधुक प्रति संदेह उपजिब। गृह भेद घटिपारे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखादेव। व्यवसायी माने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हेबे। पूर्व तुलन में आय कम रहिब। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। माली मोकदम राय आपणकर विपक्ष रे जाइपारे। आशा करुवा दिगरु
अर्थप्राप्ति किछि ना किछि बाधा उपजिब। आज जो भी कार्य हाथ को ने ताहा सफल होबारे किछि ना किछि समस्या उपजिब। पौत्रिक संपत्ति पर अशांति बढ़िब। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे। पढ़ापढ़ी प्रति मन लगे नहीं, मन अस्थिर रहिब। गुरुजन को आज्ञा को अवज्ञा करी असुविधार पड़े। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करूँ और भगवान को निकट में खेचुड़ी प्रसाद रूपे लगातु। और आज आप कौन अपरिचित व्यक्ति को मनर उपदेश दिंतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना। स्वास्थ्य हेतु समस्या उपजिब, से आज दिन में स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु। बाहर खाद्य ठार दूरे रुहतु। कर्मक्षेत्र में उदासीन रे। रोजगार कमिजार अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में बुझामणार अभाव परिलक्षित हो। राजनैतिक व्यक्तिविशेष निंदा अपवादर शिकार हेबे। कौन द्रव्य भांगी हजि कि चोरी होवर संभावना रोचे, से सावधान रुहतु। महिला माने बाहर को जीवा समय सतर्क रुहतु, कारण आज चौर भय रोचे। विरक्ति बढ़ा लगे। कौन गोटे अजथा कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्य वृद्धि हो, जो कारण प्रत्येक कार्य विलंब संपादन करेंगे। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिब। व्यवसाय लाभ कम रहिब। प्रतिद्वंदिता बढ़िया कारण चिंतित रहिबे। छात्र छात्री माने समय अपचय करेंगे। कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजिपे। पूर्व योजना को फलवती कर विफल हेबे। लव लाइफ दिनटी अनुकूल नुहे। विभिन्न कारणों मर्माहत हो पारती। पारिवारिक जंजाल बढ़िब। अजाणत क्षतिग्रस्त हेबे। विचार रे विभ्राट घटीपे। आज कौन भी निवेश आपण शुभ नुहे। ऑफिस जीवा समय जरूरी कागजपत्र नेबा को भूलंतु नाही। व्यवसाय रे भागीदारी सहित जुक्तितर्क हो पारे। आज अजथा खर्च वृद्धि अच्छी, से खर्च कम करने को चेष्टा करंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गाई को घास किंबा शाग पिठा खाइबा को दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप माँ लक्ष्मी को पूजा अर्चना करंतु और सात्विक भोजन आहरण करंतु। और आज आप कहार भी अपमान करंतु नाही, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। शारीरिक क्लेश अनुभव करेंगे। मन में विषन्नता भाव आसब। कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थिति गति कर। आय तुलन में व्यय वृद्धि पाइब। परिवार में विशृंखला देखादेव। ऋण परिशोध रोग औषध किणवा कि शत्रु द्वारा कर समस्या खर्चांत हेबे। आज जो भी कार्य हाथ को ने प्रत्येकटी कार्य विलंबित समय संपन्न हो। मर्यादा हानि आशंका रोचे, से आज आप कुसंग ठार दूरे रुहतु, नहीं तो विपद में पड़ पारती। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। द्वंद्व में पड़ कार्य करेंगे। पाखपड़ोशी शत्रुता पर व्यवहार करेंगे। आपड़ भल कथा कहते भी लोक मैंने तार खराब अर्थ करपारती। से कथा हेबा समय आपणकर शब्द पर ध्यान रखु। पितापुत्र मध्य मतांतर कि मनांतर देखादेव। मुंडरे सामान्य भारीपण रहिब। पूर्व योजन त्रुटि देखादेव। छात्र छात्री मैंने खामखियाली स्वभाव हेबे। समय अपचय कर पश्चाताप करेंगे। व्यवसायी मानक लगी दिनटी सेतेटा भल नुहे। कारोबार संकुचित हेब। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति आज सहकर्मी कथा हेबा समय सावधान रुहतु। पारिवारिक अशांति मानसिक चिंता बढ़ाइब। मोहर बशवर्ती होई कौन कार्य आपण भूल सब्यस्त हो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही, कारण किसी छोट मोट स्वास्थ्यजनित समस्या देखा दे पारे। आज कौन भी निवेश आपण ठीक नुहे। तब आज मीन राशि घातचंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलाया सावधान रुहतु। कौन भी रिस्क ना कार्य आज करूँ ना और जिते दूर संभव आज आप दूरयात्रा निवृत्त रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप तुलसी चौर मूल शुद्ध घीर दीपटे जालतु। और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति मुहर जवाब दिंतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तेज भिडटी किपर लगे जब भल लगी था लाइक टे करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ता आप सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।